Overtime ta dol, hantod alas 12 dol. Nindot ni dire nga overtime man dol kay dili ta karakarahon ba. Oh? Dako pa yung trabaho dol kay mga pagay pagsugod sa project dol. Mga pagitin tayo pagsugod sa project. Oh, yota pa kayo dol. Tugay-tugay pa kita maibot diri dol kung makauyon sila sa itong performance. Basta di lang ta magsupak-supak dol. Trabaho lang tag tinarong. Wagi problema. Dili man punta absinos. Ba? Mo na naka-importante sa manrabaho ta dol. Nang nindot kag performance ba. Dili ka absinos ba. Nya.